Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله إليكم أيها الإخوة الأشقاء في هذا البلد الإسلامي العريق إندونيسيا، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم الأمن والسلامة والعافية في دينكم وفي دنياكم وفي سائر أحوالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha segala puji bagi Allah. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, beristighfar dan taubat kepadanya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita dan dari keburukan-keburukan amalan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan umat beliau semuanya. Para hadirin sekalian, saudara-saudara seiman di negeri ini, yakni Indonesia, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keimanan yang terus-menerus, juga keselamatan dalam urusan dunia dan akhirat kita. ثم إني بعد شكر الله تبارك وتعالى أشكر حكومة إندونيسيا ممثلة في هذه المحافظة، محافظة كلاتين، وأشكر على وجه الخصوص سعادة المحافظة التي شرفتنا بهذه الكلمة الترحيبية في التقديم لهذه المحاضرة. كما أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد، مسجد الأقصى، على إتاحتهم هذا اللقاء والتهيئة له للالتقاء بإخواننا في الله لإلقاء هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم جميعا خيرا، وأن يبارك في جهودهم، وأن يجعل ما قدموه للإسلام والمسلمين في موازين حسناتهم يوم القيامة. Kemudian setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Klaten, dan secara khusus pelaksana tugas Bupati Klaten yang pagi hari ini sudah berkenan untuk memberikan sambutan dalam acara tabligh akbar ini. Juga kepada Takmir Masjid Al-Aqsa yang telah memberikan izin sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama mempelajari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan mendalaminya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semuanya dengan kebaikan dan memberkahi
upaya yang telah mereka lakukan serta menjadikan itu semuanya dalam timbangan kebaikan di akhirat kelak. أيها الإخوة، موضوع محاضرتنا نعمة الأمن في أندونيسيا وكيفية سبل المحافظة عليها. هذه المحاضرة لها أهميتها العظيمة في تحقيق أمن هذا البلد العظيم والمحافظة عليه. وقبل أن أبدأ بذكر ما يفتح الله تبارك وتعالى به علي في هذا الموضوع، أذكر بتعريف الأمن. الأمن في اللغة ضد الخوف. قال الله تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيلاحظ في هذه الآية أن الله امتن على أهل البيت الحرام، قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر الله تبارك وتعالى منته على أهل البلد الحرام بأن أطعمهم وأشبعهم من الجوع وسلمهم منه، ثم ذكر نعمة الأمن وذكر ضده وهو الخوف. فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكر الخوف في مقابل الأمن، فدل على أن الأمن هو ما لا خوف فيه. وعرف في اللغة بأن الأمن هو الطمأنينة والسكينة، فمتى ما سادت الطمأنينة في بلد والسكينة وسلموا من الخوف تحقق لهم الأمن. Materi tabligh akbar kita pada pagi hari ini adalah nikmat aman di Indonesia dan kiat untuk menjaganya. Materi ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam mewujudkan keamanan di negeri kita dan menjaganya. Dan sebelum kami menyampaikan apa yang Allah bukakan untuk kami tentang masalah ini, kami akan memulai dengan memberikan definisi untuk apa itu keamanan. Keamanan adalah lawan dari rasa takut. Dan ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan hendaklah mereka menyembah Tuhan dari rumah ini yang telah memberikan mereka makanan dan menyelamatkan mereka dari rasa lapar serta memberikan keamanan dari rasa takut. Dalam ayat yang sudah sama-sama kita hafal ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya, mengingatkan nikmatnya kepada para penduduk tanah haram dengan menyebutkan dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat rezeki berupa makanan yang menjaga mereka dari rasa lapar. Kemudian Allah ingatkan juga dengan nikmat yang kedua, yaitu nikmat rasa aman. Kemudian setelah menyebutkan rasa aman, dia sebutkan bersamanya rasa takut. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya aman adalah lawan dari rasa takut. Sementara para ulama bahasa, para ahli bahasa menjelaskan bahwasanya secara bahasa aman artinya adalah tenang dan damai. Jadi kalau kita memiliki kondisi yang tenang, damai dan tidak memiliki rasa takut, maka itulah yang dimaksud dengan rasa aman. والأمن أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: أمن في الأديان وأمن في الأبدان. أمن في الأديان
وذلك بأن يسلم للمسلمين دينهم وأن يبقوا على التوحيد وعلى عبادة الله تبارك وتعالى، فهذا هو الأمن في الدين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقد فسر المفسرون الظلم المذكور هنا بالشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه آية من كتاب الله تبين حقيقة الأمن في الدين، وهو أن يحقق المسلمون التوحيد ويسلم لهم دينهم، لا يلبسوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا هو الشرك الأكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية. أشفق الصحابة منها فقالوا: وأينا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يظلم نفسه؟ قال: ليس هذا الظلم، وإنما الظلم هو المذكور في قول لقمان في قوله: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو حقيقة الأمن في الدين، أن يسلم للمسلمين دينهم وتوحيدهم وعبادتهم لله، يبقوا على عبادة ربهم، لا يدخل عليهم الشرك لا في قليل ولا في كثير من أعمالهم. Keamanan ada dua macam. Yang pertama adalah keamanan dalam agama, al-amnu fil adyan. Dan yang kedua adalah keamanan dalam badan, al-amnu fil abdan. Adapun keamanan yang pertama maksudnya adalah keamanan agama, di mana agama seorang muslim selamat. Dia tetap berada di atas jalan tauhid dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka berada di atas tauhid, dan para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan zulm atau kezaliman dalam ayat ini bukanlah semua kezaliman, tapi maksudnya adalah syirik. Sebagian sahabat ketika turunnya ayat ini merasa berat dan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Mereka berpikir bahwasanya untuk bisa mendapatkan rasa aman dan petunjuk syaratnya terlalu berat, yaitu yang pertama beriman, kemudian tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Kok syaratnya berat sekali? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya yang dimaksud bukanlah seperti yang mereka pahami. Beliau menjelaskan, bukan kezaliman yang kalian pahami, tapi maksud kezaliman dalam ayat ini adalah kezaliman yang disebutkan dalam perkataan Luqmanul Hakim, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang besar. Jadi arti ayat ini adalah, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Redaksi ayatnya kezaliman, tapi artinya adalah kesyirikan. Sekali lagi, dan orang-orang yang beriman
dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Intinya, keselamatan agama adalah ketika seseorang selamat agamanya, tauhidnya, dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa jatuh dalam kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. أما النوع الثاني من نوعي الأمن فهو أمن الأبدان، وهو أن يأمن المسلمون على دمائهم وأعراضهم وأموالهم في بلدهم. وهذا الأمن هو المشهور الآن في عرف الناس، إذا قيل بلد آمن يعنون بذلك أنه يسود فيه السلامة من الفتن والناس في عافية من القتل ومن التشريد ومن الاعتداء على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. فهذا الأمن هو أمن الأبدان، وأن يعيش المسلمون في سكينة وفي راحة يأمنون على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. Adapun jenis keamanan yang kedua adalah keamanan badan. Maksudnya adalah ketika seorang muslim memiliki keamanan pada jiwanya, pada kehormatannya, dan pada harta mereka di tempat mereka tinggal. Makanya dikatakan sebuah negara aman jika di negara tersebut terdapat stabilitas dan keamanan dari fitnah. Tidak ada fitnah di sana. Orang-orang selamat dari pembunuhan dan pengusiran. Mereka merasa aman dalam jiwa mereka, dalam harta mereka, dan dalam kehormatan mereka. Mereka merasakan tenang dan damai. Negeri seperti itulah yang disebut sebagai negeri yang aman. والأمن في هذا البلد الشقيق إندونيسيا إنما يتحقق بالمحافظة على هذين النوعين، على أمن الدين الإسلامي في هذا البلد، وأن يبقى هذا البلد الإسلامي العريق على دينه وعلى عقيدته الإسلامية الصحيحة التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وأن يحرص ولاة الأمر وعموم المسلمين في هذا البلد من الوجهاء والعلماء وعامة الناس على هذا الدين، بأن لا يدخل عليهم داخل فيغير عليهم ويحدث لهم في دينهم، يحرص على عقيدتهم وعلى دينهم، فإن هذا البلد عريق في الإسلام، وكنا وما زلنا نرى هذه الوفود العظيمة تأتينا في مواسم الحج والعمرة من هذا البلد، لا نفقدهم في كل سنة بحمد الله، نراهم يطوفون بالبيت، ونراهم يزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اقترب موسم الحج عرفنا قربه بقدوم هؤلاء الإخوة لنا، يقدمون فيؤدون المناسك في سكينة وهدوء وفي حسن خلق وفي انضباط عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يثبت عليهم دينهم، وأن يثبت عليهم إيمانهم، وأن يرزقهم الاستقامة على هذا الدين. Setelah kita mengetahui dua macam keamanan, perlu kita ketahui bahwasanya keamanan di negeri ini tidak bisa diwujudkan kecuali dengan mewujudkan dua jenis keamanan ini. Maka wajib bagi kita untuk menjaga agama kita, menjaga akidah Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Maka wajib juga bagi para tokoh Indonesia, baik para pejabat maupun para ulama, untuk berupaya melindungi Indonesia dari kerusakan agama, dari upaya menggembosi Islam, dari upaya untuk merusak tatanan keagamaan di Indonesia. Karena Indonesia adalah negeri yang sudah dikenal dari sejak lama. Orang-orang di Haramain, orang-orang di Mekah dan Madinah mengenal umat Indonesia sejak mengenal bangsa Indonesia sejak sebelum mereka dikenal dengan nama Indonesia. Mereka setiap tahun datang. Hampir tidak pernah ada satu masa di mana musim haji kosong dari jamaah haji Indonesia. Mereka datang untuk tawaf di Baitullah, kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi. Dan dahulu kami tidak mengetahui mendekatnya musim haji kecuali setelah melihat banyak orang Indonesia yang memenuhi jalan-jalan di kota-kota kami. Kemudian kami melihat mereka sebagai jamaah haji teladan yang selalu damai, tenang, tidak mengganggu orang lain. Maka kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semuanya thabat dan istiqamah, dan Islam tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. وكذلك عليهم أن يحرصوا على تحقيق النوع الثاني من الأمن، وهو أمن هذا البلد، أن تمتد إليه أيدي التخريب وأيدي الفساد، وعليهم أن يكونوا على يقظة وعلى خبرة ومعرفة بوسائل هؤلاء المفسدين، وأن يمنعوا من دخول هذه الوسائل إلى هذا البلد. يقوم على ذلك رجال الأمن ومن معهم من رجالات الدولة، ويشددوا في هذا الأمر بأن لا يسمح لعابث أو من يريد الإخلال بهذا الأمن في هذا البلد العظيم أن يوجد في هذا المجتمع. وعليهم أن يأخذوا الأمر بعزيمة عظيمة، وأن يضربوا بيد من حديد على كل من يريد أن يخل بأمن هذا البلد تحت أي شعار وتحت أي دعوة، فإنه لا فوضى في الإسلام. الإسلام دين رحمة ودين مناصحة ودين تراحم بين المسلمين، فعليهم أن يمنعوا أيدي العابثين والمخربين أن يصلوا إلى هذا البلد، وأن يحافظوا على أمن هذا البلد في كل مرافق هذه البلاد العظيمة حتى يسلم لهم دينهم مع سلامة أبدانهم. Mereka yang diberikan amanah untuk menjadi pemerintah di negeri ini hendaknya waspada terhadap mereka yang ingin berusaha merusak keamanan yang sudah ada di Indonesia. Juga waspada akan berbagai sarana dan fasilitas yang dipakai untuk merusak keamanan di negeri ini. Jangan sampai orang-orang seperti itu diberikan tempat. Maka pemerintah harus tegas dalam menyikapi mereka-mereka yang ditengarai akan ikut merusak keamanan di negeri ini. Karena Islam adalah agama rahmat, Islam adalah agama damai, maka wajib bagi kita semuanya, juga pemerintah di Indonesia, untuk waspada dan menindak mereka yang berusaha untuk merusaknya dengan tegas. أما كيفية المحافظة على هذا الأمن فيكون بعدة وسائل. فمن هذه الوسائل التي يحفظ بها الأمن في هذا البلد وفي عامة بلاد المسلمين نصرة المسلمين لربهم تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إذا نصره المسلمون بالاستقامة على دينهم نصرهم الله، كما قال الله تبارك وتعالى:
إن تنصروا الله ينصركم. فعلى المسلمين في هذا البلد وفي كل بلاد المسلمين أن يحرصوا على عقيدتهم وعلى دينهم، وأن ينصروا الإسلام. فإذا نصروا الإسلام في بلادهم وأعزوا هذا الدين وأعزوا أهله وأعزوا العلماء وأعزوا الصالحين ومكنوا لهم في المنابر ومكنوا لهم في المدارس والمعاهد والجامعات ونشروا دينهم وعقيدتهم الصحيحة، نصرهم الله ومكنهم الله، كما قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. Ya, adapun kiat untuk menjaga keamanan yang sudah dimiliki Indonesia, ada beberapa kiat yang akan disebutkan. Yang pertama adalah umat Islam hendaknya menolong Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Bagaimana kita menolong Allah Subhanahu wa taala? Dengan istiqamah di atas agama kita, menjaga akidah kita, menjaga agama kita dan membantu Islam, membantu dakwah Islam. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada para ulama dan orang-orang saleh untuk menyampaikan pesan-pesan menyejukkan mereka di atas mimbar, di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Dengan demikian, kalau kita membantu Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah yang akan menolong kita semuanya. ومن الوسائل للمحافظة على الأمن في هذا البلد تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كافة مرافق الدولة ومرافق المسلمين في هذا البلد. فإذا حكموا الشريعة أعزهم الله ونصرهم الله وساد فيهم الأمن وكثرت الأرزاق وعظمت النعم في هذا البلد، كما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولدول الإسلام لما حكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرهم الله وأعزهم وساد فيهم الأمن. Ya, kiat yang kedua adalah menerapkan kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW di seluruh penjuru Indonesia, baik di instansi-instansi pemerintah maupun di berbagai pemukiman umat Islam. Dengan menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka insyaallah kita akan memiliki kedaulatan dan stabilitas. Allah akan memberikan kepada kita rezeki dan berbagai nikmat yang luas, sebagaimana yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau dan generasi awal umat Islam ketika mereka menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam sendi kehidupan mereka sehari-hari. ومن وسائل حفظ الأمن في هذا البلد نشر التعليم الإسلامي بين المسلمين في هذا البلد، وذلك بالعناية بالمناهج الدراسية في المدارس الأولية والمتوسطة والثانوية والجامعات، بأن تشتمل على تعليم الشريعة، تعليم العقيدة الصحيحة، تعليم التوحيد، وتعليم الأخلاق والآداب الإسلامية. فإذا انتشرت هذه الآداب في بلد ساد فيه الأمن والتراحم، وأن يرفق بعضهم ببعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف يتداعى المسلمون في نصرة بعضهم إن لم يعرفوا دينهم؟ فلا بد أن يسود في مجتمعات المسلمين معرفة الدين ومعرفة الشريعة ومعرفة ما أوجب الله عليهم، وأن يكون هذا في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، حتى يسود في المسلمين العلم بالشرع ثم يمتثلوا دينهم. Kiat yang ketiga adalah menyebarkan ajaran-ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Juga memasukkan ajaran-ajaran Islam ini dalam kurikulum sekolah. Dari sejak TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Berupa ajaran-ajaran tauhid, hukum-hukum Islam dan adab atau akhlak Islami. Karena dengan begitu insyaallah kita akan bisa membentuk masyarakat yang menghormati rasa aman, saling sayang dan saling lembah lembut di antara mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau yang artinya perumpamaan orang-orang yang beriman dalam merasa saling cinta di antara mereka dan saling sayang di antara mereka itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu anggotanya yang sakit, maka seluruh anggota yang lain ikut merasa demam dan tidak bisa tidur. Itu semuanya bisa kita wujudkan kalau semua orang di negeri ini mengetahui ajaran-ajaran Islam, mengetahui hukum-hukum Islam, yaitu ketika mereka dari sejak kecil sudah dibiasakan dengan ajaran-ajaran itu. Sejak kecil mereka sudah mempelajarinya di TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, dan bahkan sampai di tingkat perguruan tinggi. من وسائل تحقيق الأمن في هذا البلد القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا البلد وكذا في سائر بلاد المسلمين، فإن الأمر بالمعروف عبادة عظيمة نالت هذه الأمة الخيرية بسببها، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال بعض المفسرين: هم خير أمة بأمرهم بالمعروف وبنهيهم عن المنكر. فإذا ساد في بلد من بلاد المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثر أهل الخير والصلاح وقوي شأنهم وعز أمرهم وضعف أهل الشر والفساد. ومتى ما تبنت الدول الإسلامية هذه الشعيرة العظيمة وجعلت للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر وزارة خاصة في بلدها، ساد الخير في بلاد المسلمين. وقد رأينا هذا الخير عندما أسست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا، كيف أن الله عز وجل جعل فيها الخير العظيم ودفع عن المسلمين الكثير من الشرور، لأن الله عز وجل لا يبتلي الأمة بالمصائب والبلاء إلا إذا عطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عصمهم الله من الفتن وسلمهم من البلاء وحفظهم في دينهم وفي وطنهم وفي أموالهم وفي أعراضهم. Kiat yang keempat adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Dan ini adalah sebuah ibadah yang agung yang terbangun di atasnya kebaikan untuk umat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan,
dan melarang dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya umat ini disebut sebagai terbaik kalau mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau suatu negara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka insyaallah akan tercipta banyak kebaikan di sana. Dan sebaliknya, para pelaku kerusakan, orang-orang yang buruk akan menjadi lemah karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar yang ditegakkan oleh negara. Alangkah indahnya kalau suatu negara Islam membuat sebuah lembaga khusus yang menangani amar ma'ruf nahi mungkar ini, baik sebuah kementerian, sebuah departemen, atau yang di bawah itu, sebagaimana yang sudah kami rasakan di negeri kami, Kerajaan Arab Saudi, di mana di sana terdapat sebuah lembaga khusus yang disebut sebagai Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguji suatu umat, suatu bangsa dengan berbagai ujian, kerusakan, fitnah, rasa aman yang hilang, kecuali ketika mereka sudah mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Barang siapa yang menjaga dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka insyaallah Allah akan menjaga mereka dari berbagai fitnah, dari berbagai bala, dan memberikan kepada mereka keselamatan dalam jiwa mereka, dalam kehormatan mereka dan harta mereka. ومن وسائل حفظ نعمة الأمن في هذا البلد السمع والطاعة لولاة الأمور، كما قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فقيام المسلمين بالسمع والطاعة لولاة أمورهم في غير معصية الله مما يحفظ الله به الأمن، تقوى دولتهم وتكون مهيبة عند الأعداء، ويجتمع المسلمون على ولاة أمرهم ويخشاهم أعداؤهم. ومتى ما ضعف السمع والطاعة في بلدان المسلمين ضعفت هيبة السلطان، وإذا ضعفت هيبة السلطان تجرأ عليه أهل الشر والفتن والبلاء. ولهذا من أعظم الوسائل لحفظ الأمن السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. ولا يجوز للمسلمين في هذا البلد ولا في غيره من بلدان المسلمين أن يخرجوا عن ولاة أمرهم، بل يسمعوا ويطيعوا لهم في غير معصية الله تبارك وتعالى. Kiat yang kelima untuk menjaga keamanan negeri kita adalah taat dan patuh kepada pemimpin yang sah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para waliul amr, pemimpin atau pemerintah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa yang menaati aku berarti dia telah menaati Allah, dan barang siapa yang menaati pemimpinnya maka dia sudah menaatiku. Sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat kepada aku berarti dia telah bermaksiat kepada Allah, dan barang siapa yang membangkang kepada pemimpinnya berarti dia sudah membangkang kepadaku. Ketika taat dan patuh ini kuat, saat ajaran ini kuat, rakyat sadar bahwasanya mereka punya kewajiban untuk taat dan patuh kepada pemimpin muslim, maka wibawa pemerintah menjadi kuat, dan ini memberikan dampak positif pada negeri tersebut. Orang-orang hormat kepada pemimpin mereka, dan hal itu membuat kondisi menjadi stabil dan orang-orang saling mencintai. Sebaliknya, ketika syariat yang satu ini, yakni taat dan patuh kepada pemimpin yang sah, lemah di suatu negara, maka itu berdampak pada melemahnya wibawa pemerintah. Dan kalau wibawa pemerintah lemah, maka para perusak dan provokator akan memanfaatkannya
dengan berusaha menggoyang stabilitas umat Islam. Umat Islam dilarang oleh Islam untuk memberontak kepada pemerintah mereka selagi masih muslim, meskipun punya beberapa kesalahan atau kezaliman. من الوسائل التي يحفظ بها الأمن في هذا البلد مناصحة ولاة الأمور بحسب الضوابط الشرعية سرا فيما بين المناصح وولي الأمر، ولا يجوز التشهير بولاة الأمور ولا الإنكار عليهم علانية، لأن هذا مما يطمع فيهم الأعداء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم منازعة ولاة الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. فهذا مما يدل على الصبر على ولاة الأمر، وولاة الأمر ليسوا ملائكة معصومون، قد تصدر منهم أخطاء قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، فمن لاحظ شيئا فعليه أن يتصل بالمسؤولين الذين هم فوقه ويوصلون النصيحة لولاة الأمر في سر، ولا يجوز أن يشهر بولاة الأمر على المنابر وفي الطرقات، وإنما تكون النصيحة فيما بين الناصح وولي الأمر سرا فيما بينهم. Ketaatan kepada pemerintah kita ada batasnya, yakni selagi mereka tidak memerintahkan kita kepada hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka memerintahkan rakyat kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam tidak boleh untuk menaati mereka dalam perintah tersebut. Kemudian kiat yang keenam adalah menasihati pemerintah, menasihati waliul amr jika ada kesalahan yang mereka lakukan. Pemerintah adalah manusia biasa. Mereka bukan malaikat. Kadang-kadang mereka jatuh dalam kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan dalam kondisi seperti itu, umat Islam wajib untuk menegur mereka, menasihati mereka. Tapi Islam juga mengajarkan tata caranya. Tidak boleh untuk menasihati mereka secara terang-terangan di depan massa, ya, atau di jalan-jalan atau di mimbar-mimbar khutbah, ya. Itu semuanya dilarang oleh agama kita dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, hendaknya dia sabar, karena sesungguhnya barang siapa yang memberontak meninggalkan jamaah kemudian dia mati, maka kematiannya adalah kematian jahiliyah. Mereka bukan malaikat, mereka kadang-kadang salah, dan kalau kita mendapati kesalahan-kesalahan seperti itu, hendaknya kita menghubungi mereka, mengontak mereka, kemudian menyampaikan nasihat mereka secara diam-diam, 4 mata atau seperti itu kira-kira, dan tidak menyampaikannya di mimbar-mimbar khutbah, di podium-podium ataupun di tempat-tempat umum, karena itu semuanya dilarang dalam agama kita. من الوسائل التي يحفظ بها الأمن في هذا البلد هو منع الإنكار العلني في الطرقات وعلى المنابر، فإن هذا يهيج العامة ويثير الفتن. وإني أحذر إخواني في هذا البلد تحذير محب مشفق ناصح لهم: احذروا من المظاهرات، احذروا من المظاهرات، احذروا من المظاهرات. هذه المظاهرات في بدايتها يقولون أنها مظاهرات سلمية، وتنتهي في نهاية الأمر
إلى فتن وقتل وسفك للدماء وإغلاق للطرقات وخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن في بلاد المسلمين. هذه ليست وسيلة شرعية، وإنما أخذت من الكفار. فعلى ولاة الأمر في هذا البلد أن يمنعوا من هذه المظاهرات، وقبل ذلك وبعد على عموم المسلمين أن يراقبوا الله تعالى في هذه الأمة العظيمة وفي هذا الشعب العظيم. عليهم أن يتقوا الله ولا يتظاهروا ولا يثيروا الفتن في هذا البلد. ومن كانت لديه نصيحة لولي الأمر فعليه أن يكاتب ولاة الأمر أو يتصل بمن له به صلة، فإن قبلوا منها الحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الذي عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Kiat yang ketujuh adalah menghindari pengingkaran secara terang-terangan dalam rangka memberikan nasihat kepada pemerintah yang kita pandang salah. Islam memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Namun Islam juga sudah menjelaskan etikanya. Pemerintah memiliki kedudukan khusus. Jadi untuk menasihati mereka pun kita diajarkan cara khusus, tidak seperti saat kita menasihati yang lain. Maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati para pemimpin, hendaklah mereka tidak melakukannya secara terang-terangan. Ini adalah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, maka janganlah ditunjukkan secara terang-terangan, tapi ambillah kedua tangannya, kemudian menyendiri bersama dia dan sampaikan apa yang ingin disampaikan. Kalau dia menerima, maka itulah yang kita harapkan. Dan kalau sampai dia tidak menerima, maka kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, mereka punya tanggung jawabnya sendiri dan kalian punya tanggung jawabnya sendiri. Tidak semuanya harus selesai di dunia. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa selesai di dunia. Namun kalau kita sudah menyampaikan kepada pemerintah apa yang menjadi kewajiban kita berupa nasihat, maka kita sudah menjalankan kewajiban kita. Selebihnya kalau mereka tidak mau menerima nasihat tersebut atau menolaknya, maka merekalah yang akan bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka berdasarkan hadis ini, hendaknya kita meninggalkan tata cara menasihati yang jelas-jelas dilarang oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan melakukan pawai atau demonstrasi yang beberapa waktu terakhir kita saksikan, dengan dalih misalnya sebagai aksi damai, karena dikhawatirkan aksi damai ini akan membawa kepada aksi yang lebih besar sebagaimana yang sudah terjadi di banyak negara yang lain. Maka hendaknya umat Islam semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi pemicu fitnah, menjadi pemicu hilangnya rasa aman dari negeri kita yang sama-sama kita cintai ini. من الوسائل التي يحفظ بها هذا الأمن في هذا البلد الإسلامي العريق لزوم جماعة المسلمين وتحريم الخروج على هذه الجماعة، فإن لزوم الجماعة مما تقوى به الأمة، والخروج عن الجماعة مما يضعف هذه الأمة. فعلى عموم المسلمين في هذا البلد أن يلزموا الجماعة، والجماعة هو الإمام ومن حوله من أهل العلم، فعليهم أن يلزموا الجماعة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، وقد أخبره أن هذه الأمة سيصيبها تفرق. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم الجماعة قوة للمسلمين،
وتفرقة المسلمين وتفرقهم ضعف لهم. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا دليل على أن تفرقة المسلمين ليست من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وليست من الدين في شيء. فاحذروا مفارقة الجماعة، وعليكم بلزوم الجماعة. وقد ورد في فضل لزوم الجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. Kiat yang ketujuh adalah bertahan bersama jamaatul muslimin, bersama jamaah umat Islam dengan tidak melakukan kudeta atau pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Karena kudeta dan pemberontakan adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, dan itu akan melemahkan kekuatan umat Islam. Ketika menjelaskan kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya umat ini akan terpecah belah, Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah kiat agar mereka terhindar dari fitnah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kalau kami menemui masa itu, masa di mana umat Islam terpecah belah, apa yang harus kami lakukan?" Beliau pun mengatakan, "Hendaknya engkau mengikuti jamaah umat Islam dan imam mereka." Siapa itu jamaah muslimin? Jamaah muslimin maksudnya adalah pemerintah, memimpin kita yang sah. Dan hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh untuk keluar dari shaf dan jamaah umat Islam. Dan kalau sampai kita melakukan itu, kita akan masuk dalam ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yakni yang artinya, dan orang-orang yang memecah belah agama mereka dan terpecah dalam kelompok-kelompok, engkau berlepas dari mereka. Dan dalam sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan, barang siapa yang ingin surga, hendaknya dia mengikuti jamaah umat Islam. Karena barang siapa yang terlepas dari jamaah umat Islam, berarti dia telah terlepas. Dan barang siapa yang terlepas, berarti dia akan masuk ke dalam neraka. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. من أسباب المحافظة على الأمن في هذا البلد مناصحة من ضل من أبناء المسلمين. وأنا أذكر تجربة خضناها في بلادنا بتوجيه من ولي الأمر لما وجد في أبنائنا من ضل الطريق وأخذ يكفر الحكام ويفجر المباني ويقتل المسلمين. وجه ولي الأمر بمناصحتهم وببيان الحق لهم بالأدلة الشرعية عن طريق أهل العلم، فانتفعوا كثيرا بهذا الأمر. فإذا وجد نظراء لهؤلاء في بلاد المسلمين في مثل هذا البلد وفي غيره، على ولاة الأمور أن يسلكوا هذا المسلك في المناصحة وفي الرفق بهؤلاء وفي بيان الحق لهم لعل الله أن يهديهم. Kiat yang kesembilan adalah menyampaikan nasihat kepada mereka yang dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam, termasuk mereka yang merusak reputasi Islam dengan pemikiran-pemikiran teroris, melakukan pengeboman-pengeboman di tempat yang seharusnya tidak dilakukan, sebagaimana yang kami rasakan manfaatnya di negeri kami. Ketika ada sebagian pemuda Saudi Arabia yang terasuki pemikiran terorisme, mengebom di sana sini, maka pemerintah Saudi Arabia tidak membiarkan mereka. Memang dipenjara, tapi dipenjara dinasihati, diajari Islam yang benar, dijelaskan kepada mereka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemerintah, sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang sadar akan pemikiran menyimpang mereka dan kembali kepada ajaran Islam yang benar. من الوسائل التي يحفظ بها الأمن في هذا البلد أنه على ولاة الأمور
أن لا يمكنوا لأعداء الإسلام ولأهل البدع بث سمومهم في هذا المجتمع الطيب، فإن حراسة المسلمين من الفتن الخارجية وعدم التمكين لها في بلاد المسلمين فيه الوقاية من الفتن، فإن أعداء الإسلام يريدوا أن يدخلوا بيننا ويريدوا أن يفرقوا كلمتنا ويريدوا أن يبثوا الفتن في بلادنا، فعلى جميع الحكام في هذا البلد وفي غيره أن لا يمكنوا لأعداء الإسلام في بلادهم، وأن لا يدخلوهم ولا يمكنوا المسلمين من الاستماع لشبههم ومقالاتهم الباطلة. Kiat yang ke-10, wajib bagi para waliul amr, pemerintah negeri ini, untuk tidak membiarkan musuh-musuh Islam menyebarkan racun mereka di negeri ini. Negeri ini adalah negeri yang diirikan oleh banyak orang. Umat Islam yang mayoritas di sini, kedamaian yang ada di sini, banyak musuh Islam yang tidak menyukainya. Maka mereka memiliki makar, mereka ingin memasukkan kita dalam fitnah, mengangkat stabilitas, keamanan dan kedamaian yang ada di negeri ini. Mereka ingin memecah belah shaf kita. Maka jangan sampai kita memberikan kesempatan kepada mereka, para pemecah belah shaf umat Islam, dan mereka yang ingin mengangkat stabilitas dan keamanan negeri ini. Dan jangan pula membiarkan mereka berada di atas mimbar-mimbar sehingga kemudian umat Islam yang awam ikut terpengaruh oleh racun-racun yang ingin mereka sebar. من الوسائل التي يحفظ بها هذا الأمن التوجه إلى الله بالدعاء أن يحفظ المسلمين في بلادهم وأن يسلمهم من الفتن. وأنا أسأل الله في هذا المقام أن يحفظ المسلمين في بلدانهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمهم من البلاء ومن فتن أعداء الإسلام ومن كيد الشيطان ومكره. وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبهم على البر والتقوى، وأن يحفظ هذا المسلمين في هذا البلد في دينهم وفي أعراضهم وفي أبدانهم وفي أموالهم، وأن يرزقهم الاجتماع والائتلاف، وأن يعصمهم من الفتن والبلاء. وعلى المسلمين أن يتوجهوا بالدعاء إلى الله في كل لحظاتهم وفي كل أحوالهم، أن يسلمهم من الفتن وأن يجمع قلوبهم على البر والتقوى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يديم علينا نعمة الإسلام، وأن يحفظنا ويحفظ ولاة أمورنا وبلداننا وعموم المسلمين من الشرور ما ظهر منها وما بطن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kiat yang ke-11 adalah mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga umat Islam dari berbagai fitnah, baik yang lahir maupun yang batin. Menjaga mereka dari bala, juga dari makar setan dan musuh-musuh Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menyatukan hati kita di atas taqwa, menjaga kita dari perselisihan dan perpecahan, dan wajib pula bagi kita untuk berdoa untuk itu semuanya. Umat Islam harus berdoa untuk maksud yang agung ini. Dan akhirnya kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan taufik kepada kita untuk semua kebaikan, menjaga umat Islam dan pemerintah mereka di negeri ini menjadi negeri yang aman, damai dan sejahtera, menjaga mereka dari berbagai fitnah, menjaga mereka dalam jiwa mereka, harta mereka dan kehormatan mereka. Wallahu taala a'lam. Dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Ya, pertanyaan yang pertama, Fadilatul Syekh,
berikanlah nasihat kepada kami tentang bahaya Syiah dan komunis yang sudah mulai menyerang secara ideologi dan pemikiran mereka melalui media-media yang mereka kuasai dan melalui kurikulum sekolah-sekolah yang mereka miliki. Dan ini adalah salah satu ancaman besar bagi Indonesia. نصيحتي للمسلمين في هذا البلد أن لا يمكنوا لغير من يخالفهم في عقيدتهم في بلادهم. بلادكم بلاد سنة، فينبغي أن تبقى على السنة. واحذروا ممن يريد أن يغير هويتكم وعقيدتكم. كل الأندونيسيين عرفناهم يحبون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وأمهات المؤمنين، فلا تمكنوا في بلادكم من يريد أن يؤثر على المسلمين ويصرفهم عن عقيدتهم إلى سب الصحابة وشتمهم. فاحرصوا على دينكم، واحرصوا على عقيدتكم، واحرصوا على بلادكم، ولا تمكنوا في هذه البلاد لمن يريد أن ينشر الأفكار الهدامة أو من يريد أن يهدم اقتصاد بلادكم أو من يريد أن يستحوذ على خيراتكم. احرصوا على بلادكم وكونوا أمناء، كل في موقعه على هذه البلاد وعلى خيراتها وعلى أهلها. Ya, jawabannya wajib bagi umat Islam baik rakyat ataupun pemerintah untuk tidak memberikan jalan, tidak memberikan kesempatan kepada para perusak, para pembawa akidah baru yang asing dari Islam, yang ingin merubah identitas dan akidah umat Islam dengan berbagai pemikiran yang destruktif, merusak dan menyimpang. Karena negeri ini adalah negeri yang dikenal sebagai negeri ahlu sunnah, maka jangan sampai negeri ini berubah dari negeri ahlu sunnah menjadi negeri yang tidak ahlu sunnah lagi. Dan ini adalah kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia, baik rakyat maupun pemerintahnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah yang dipilih dengan menggunakan sistem yang tidak islami sah secara Islam dan syariat? الأصل في تولية الحاكم أنه يكون بالوصية من الإمام السابق أو مبايعة أهل الحل والعقد أو التغلب. والديمقراطية ليست من الوسائل الصحيحة في تنصيب الإمام، لكن من وصل إلى السلطة عن طريق الديمقراطية حكمه حكم المتغلب، فيسمع له ويطاع ولا تجوز منازعته، بل يناصح ويعان على ما هو عليه. Jawabannya, Islam sudah menjelaskan kepada kita tata cara untuk memilih seorang pemimpin. Di antaranya adalah dengan syura, atau musyawarah di antara tokoh-tokoh masyarakat, dan juga mulai pemilihan dari pemimpin sebelumnya. Adapun kalau seorang pemimpin terpilih dan naik dengan cara yang tidak islami, maka Islam tidak berarti kemudian melarang orang untuk taat kepada pemimpin tersebut. Dalam Islam, selagi seorang pemimpin sudah naik, berdaulat, meskipun dia tidak memenuhi syarat menjadi pemimpin, atau caranya naik adalah dengan cara yang tidak syar'i, selagi dia seorang muslim dan sudah berdaulat, maka wajib bagi umat Islam untuk membaiatnya, kemudian menaatinya. Itu semuanya untuk menjaga darah umat Islam, agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah di antara umat Islam. Jadi meskipun dia tidak memenuhi syarat atau dia naik dengan cara yang tidak syar'i, Islam tetap mewajibkan umat Islam untuk taat kepadanya selagi dia adalah seorang muslim dan sudah berdaulat.
Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah benar bahwasanya seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin non-muslim yang adil lebih baik daripada seorang pemimpin yang zalim? لا غير صحيح أن يقال أن الكافر العادل خير من المسلم الظالم. لماذا؟ لأن المسلم معه التوحيد والكافر مشرك، فكيف يفضل المشرك على الموحد؟ هذا غير صحيح. لكن لعل السائل يذكر قولا لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. هذا لأن من سنن الله أن ينصر العدل، فإذا وجد العدل من الكافر هذا من أسباب تثبيته، لأن الدول لا تثبت إلا بالعدل. ولا يعني ذلك أن الكافر العادل أنه خير من المسلم الظالم إذا كان الظلم هو الظلم الأصغر، فإن المسلم خير من ملء الأرض من هؤلاء الكفار، ولا يجوز أن يفضل أحدا من الكفار على أحد من المسلمين ولو كان المسلم ضعيف الإيمان وفيه ظلم. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah benar perkataan seseorang bahwasanya pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim? Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan bahwasanya tidak boleh kita mengatakan seperti itu, karena seorang pemimpin yang muslim memiliki tauhid, dan tauhid adalah cabang Islam yang paling besar. Itu adalah cabang iman yang paling penting, dan ini tidak dimiliki oleh pemimpin yang kafir meskipun dia adil atau berakhlak baik. Sementara seorang pemimpin yang kafir atau non muslim, dia tidak memiliki tauhid, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia memiliki beberapa kebaikan, apalah artinya dibandingkan dengan kemusyrikan yang dia miliki, yang merupakan dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi barangkali penanya ingin mengingatkan kita akan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan sesungguhnya Allah menolong sebuah negeri yang adil meskipun kafir, dan Allah tidak akan menolong sebuah negeri yang zalim meskipun muslim. Dalam perkataan beliau ini, beliau tidak ingin menjelaskan bahwasanya seorang yang kafir lebih baik daripada seorang mukmin, tapi beliau ingin menjelaskan bahwasanya keadilan adalah syarat yang harus dilakukan oleh sebuah negara muslim, sebuah negara Islam, jika mereka ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang muslim meskipun masih banyak kekurangan, maka dia tetap lebih baik daripada seorang kafir dengan tingkatan yang berlipat-lipat. Bahkan mungkin lebih dari seisi bumi besarnya perbedaan antara kebaikan seorang muslim dengan seorang kafir. Ya, pertanyaan selanjutnya, jika suatu negara belum membentuk lembaga amar ma'ruf nahi munkar, apakah boleh kita membentuk lembaga amar ma'ruf nahi munkar yang independen? لا يجوز لأفراد المسلمين أن ينشئوا إدارة في دولة من غير إذن ولي الأمر، ولكن يناصح ولي الأمر. وأما الأمر بالمعروف فكل مسلم مخاطب بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفق الضوابط الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكل ينكر بحسب استطاعته الشرعية. وأما تأسيس هيئة من غير إذن ولي الأمر تقوم بالإنكار فإن هذا لا يجوز، ولكن كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود قدرته وطاقته. Jawaban dari Syekh, tidak boleh bagi rakyat untuk membentuk lembaga seperti ini tanpa izin dari pemerintah, karena hal-hal seperti ini adalah termasuk domain dan wewenang pemerintah. Tapi kewajiban rakyat adalah
menyampaikan, mendorong pemerintah dengan cara-cara yang baik agar mereka memiliki sebuah lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau mereka sudah menyampaikan dorongan itu, menyampaikan nasihat itu, maka telah gugur kewajiban mereka. Dan sebelum lembaga itu terbentuk, umat Islam dan rakyat Indonesia tetap masih bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini tidak harus kita lakukan dengan lembaga yang resmi. Kita bisa tetap mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, dan kalau tidak mampu, merubah dengan mulutnya, dengan lisannya, dan jika tidak mampu, paling tidak dia merubah dengan hatinya. Dan ini semuanya bisa kita lakukan tanpa menunggu terbentuknya sebuah lembaga amar ma'ruf nahi munkar, baik yang resmi pemerintah maupun yang independen.